हेलो हाय सांगने जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग मुझे आपको स्वागत करुँच मोर आज गोटे नुआ फेसबुक रे तो पूर्व भिडियो आप देखीदे कि आम गोटे भोजी भात करूँ आज तार कौन जचा है फिलू कह गाँ भाई आज मु कहबिनी कहीं मो बड़ भाईटा कौन पैसा सब होता ये मलरंजन महांत कहदे मनोरंजन मात कहे कौन भाई ये गोटे जता जचा कौन होता गोटे बाहर को जचा है तार से मानसिक कला कौन एमती रामचंद्र तार कौन बोदा कटा हम से बड़ी बड़ी पूजा हम पूजा है बाहागटा हम ये हूँ आम जाऊँ सांगाती सांगाती फैमिली लोक बंधु बांधव सब जाऊँ एक्चुअली कह गले बाहागर पूर्व कटा तार किसी रिजन अच्छे अच्छा ठीक है समझ गया बर्तमान मेघुआ मेघुआ पाग देखी पाग मंगा मंगा संपु बाबू ताल आसो लेट्रे ना आसनु और तू ज्यादा छाड़ी डायरेक्ट आसे तू डायरेक्ट मेन रोड पटे आसे जल्दी आसी हमें मोर पर धीरे धीरे जाऊँ तीन जन आने आसिक पहुँचला तू पहुँचे देबो मत जान कौन कौटी कौन हो कहीं जचा ही कौन होता मुना पे जचा ही पेंट रे मुतु ना पेट मुति दे भगवान अरे भाई कौन सतना कौन ये पेट मुति दौला छोट बड़े कौन हिंदल कर गोटे से तो तापर सेठू आज तो एटा मु पके थंबनेल सांग पेंट रे मुति दौला बोली बोदा साला थंबनेल पड़ियो मुति धरा का भाई तापर कौन कौन आइची बोदा आइची ना मेंढा बोदा कौन मेंढा से गोटे बोदा कौन महुर हम ना ये हम ना ना झोल झोल हम भात टे रोषे सालड टे खाया अच्छा केते केते लोक में हिची लोक जे आइंदी प्राय मेंढाटा खाया भल पानी लोक काई गरम दिया कौन कहते गंध गंध हम आम तो सब गंध कई हम तू खाऊ भाभी न छेलटा तू खाऊ ना मु तो आज जाए खाइनी मु गोटे थर खाइছি आज टेस्ट मेंढा घुसरी पंच गेंडा सब चलो से सब खाइ नै छ सब गोटे थर गेंडा रोषे करते मुझे कोचिया तो बर्तमान में देख आपण मैंने देखी पारे ये गोटे मेन लोक जोईर भाई सान भाई हवा सान भाई मु जोर भाई कहीं कहलु मर्डर टे करनु तमे कोठी छ बर्तमान में एरिया कोटा मु बर्तमान भाई हेलीपैड प्यार हेलीपैड ना आपण हम देखौं छु हेलीपैड रे आपण माने आसनु चलो आमर कौन हम फिलू कोठी जाउँ आमे आमे जाउँ रामचंद्र कौन है नाइर को मुति देला बेली तापे गोटे जचा हिंदला जो मुति देला भी जचा हिची हां कौन हम एठी से छतराई कहि नदला मलरंजन मांज कहबे ना से भणजा हमर कोन गोटे छोटले तला मूत्रर कोन गोटे मुति देले पेंडे मुति देले जो सोइला बेले सेति पे ताकर जचा हिंदला तो एबे क्लियर हई छी रामचंद्र एबे क्लियर हई छी कोन बोदा बोदा बड़ी पड़ची तापर सोइला आम जीवा सेठी खाइबा सेठी खाइबा पे बोली चल आम सेठी देखाबो तम हमर चल 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 रोड पकड़ना है बोदा मांग के बोदा ना से खाई
ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିଲା ଯେ ଯୋଉ ପେଣ୍ଟ ମୁତୁଥିଲା ବି ତା ପାଇଁ ତୁ ତୁ ପେଣ୍ଟ ମୁତୁଥିଲୁ ବି ତୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଛି ସାଙ୍ଗ 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 ତମେ ପେଣ୍ଟ ମୁତଲେ ବି ତମେ ଯଥା ହେଇଛି ଶିକନ କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ପେଣ୍ଟରେ ମୁତଉ ଛୋଟବେଳେ ଛୋଟବେଳେ 10ଟାରେ 12ଟାରେ 2ଟାରେ 7ଟାରେ ଗୋଟେ ମୁତଲା ବି ତମେ ଯଥା କହିଛ ମନା କରିବନି ସତ କୁହ କହିଲୁ ବୋଦା କାହିଁ ଜଚାନ୍ଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ସେ ପେଣ୍ଟ ଛୋଟବେଳେ ପେଣ୍ଟରେ ମୁତଲା ସେତିକି ଆଜି ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଫିଲୁ ସତ ନା ନାହିଁ ମୋ ଭାଇ ବଡ ଭାଇ ହଁ ଇଏ ମୋ କୋଶ୍ଚେନ୍ ରେ ପେଣ୍ଟ ମୁତଲା ମୁତଲା ପେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଛୋଟବେଳେ ମୁତନ୍ତି ନା ନା ସେ ତା ପାଇଁ କାହିଁ ଜଚା ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କହିଦେଲି ଚିଞ୍ଚୁ ନା ବବୁଲୁ ଆପା ବିଦ୍ୟା ବବୁଲୁ ଗଣେଶ ଆପା ବିଦ୍ୟା ମୁଁ ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡ ହଁ ଆମର ପୋଲିସ କ ତୁ ପେଣ୍ଟ ମୁତଲୁ ପକେଇବି ଛତରେ କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ଛତରେ କହିଛି ଛତରେ କହିଛି ଛତରେ କହିଛି ତୁ ପେଣ୍ଟରେ ମୁତିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ବୋଧା ଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପିଲା ଏତେ ଗାଁ ସା ଲୋକ ହେଇଛି ପେଣ୍ଟରେ ମୁତୁଥିଲୁ ବାସ୍ତବିକ କଥା ହଉଛି ଛତରେ କହିଲା ତୁ ପେଣ୍ଟରେ ମୁତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାସ୍ତବିକ କଥା କହୁଛି ଛତରା ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲା ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଛ ସତ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ସେ ଜିନିଷର ଜବାବ ଦେବ ଆଚ୍ଛା ସରୋଜ କୁମାର କାଣ୍ଡି ସେ ଜବାବ ଦେବ ନାସ୍ତିକ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାଟା ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ତ ଏଇଠି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି କୋଣାର୍କରେ ହେଲା ଆପଣ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏଠି ଆଉ ଏଠି ଗାଁ ଲୋକ ବସନ୍ତି ଏଠି ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆମର ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଆମ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ତମେ କଥା କ୍ଲିୟର କହୁନ ମୁନା ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛ କ୍ଲିୟର କୁହ ଯାହା କହୁଛ କ୍ଲିୟର କୁହ ତେବେ ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛ କୁହ କହୁନ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁହ କ୍ଲିୟର କହ କ୍ଲିୟର ତା ପାଟି ଲାଗୁଛି ବା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇର ସମ୍ମାନିତ କରାହଉଛି ଫୁଲରେ ଚଟକଡ଼ି ଭାରି ସମ୍ମାନିତ କରାହଉଛି ତମେ ତାକୁ ବି ସମ୍ମାନିତ କଲ ଫିଲୁ ତମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବ ପୁଣି ତମେ ପୁଣି ସବୁ ସମ୍ମାନିତ କଲ ସମ୍ପୁ ଖାଇଲେ ହଜିବ तो रही साने जय जगन्नाथ देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे। यदि आपण मानक आम वीडियो भल लगे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करूँ।